أدي أبي عاوزله مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كن شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلف نكلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنوارة جزية موائل نسو ترسيعه حجي من تعلنا أكبر حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع حجي تقراين إلى إثيوبيا كنت حاول وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموتو ما يتلو زي ما ترمى عينا لك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كبرنا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም ሎጂክም አይደለም በጣም አሳፋሪ ነው 30 ዓመት ተኝተናል አሁን ነቅተናል ጥያቄያችንን እንቀጥላለን ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው አሁንም ቀጥሎበታል መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን ልማታችን እናፋጥናለን ባህር በር እናገኛለን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነልቦና ስብራት አካል ነው አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው እኔ ያረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ ትችላለች ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው سلام كبرات خاتل تلوتي بخميس أنا حكم تمليسنا مزيناكم لنا يا جنبار هزباو محبل برجيدنا حمدو جنبار هزباو محبل برجيدنا حمدو استفعل نتفتات عميمو نابتي زقصل مدرخ نمسجار وعلى خجبري أب عصر تحمشته تكم تخلت شحن عسران حمشته نبلنا لو دحري 6 سنة معلتتات شو زجنبار زخعوات كلنا إيرتراويان دليل فتحي نزل جنبار كنحجز يجبعنا. ስለዚህ ዝግንባር
ዝሰርሖም ክገብሮም ዝጸንሐ ዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማስን ህዝባዊ ርክባትን ገምጊሙ ዋዕላ ከካይድ ወሲኑ ኣሎ ኣብዚ ዋዕላ ዕውት ኮይኑ ንክወፅእ ከዓ ናትና ሓገዝን ድጋፍን የድልዮ እቲ ግንባር ክዕወት እቲ ዘለና ሕቶ ምክንያቱ ኣብ ዲያስፖራ ግንባር ከይቆመ ከሎ ሕቶ ነይሩ ወይ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልስና ድሕሪ ዲያስፖራ ናበይ እዩ ዝብል ሶ እዚ ግንባር ሕቶ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ንምምላሽ እዩ ግንባር ከም ግንባር ኮይኑ ቆይሙ 8 ሰነ ተመስሪቱ ዘሎ ሕቶ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድሕሪ ዲያስፖራ ከዝብል ከዓ ልክዕ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጥቃ ዓዱ ምክንያቱ ኣብ ስደት ኮይኑ ሻዕብያ ይእከብ ንሱ ከፍርስ ዝተፈላለየ ጓይላንድ ዳንኬራን ናይ ሻዕብያ ይግበር ንሱ ክብትን ኣብ ከምዚ ክነብር ኣይኮነን ዋጋ ከፊሉ ብርጌድ ንሓመዱ ታይዳ ነቲ ስርዓት ኣብ ጥቁኡ ቀሪቡ በቲ ዝስምዖ ደሲቁት ስርዓት ከኣሊ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ከረጋግጽ ረጅም ቼንጅ ኢሉ ተበጊስሎ ግንባር ከም ግንባር ሶ እዚ ግንባር እዚ ክዕወት ናይ ኩላህና ድሌት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ ንሰማማዕ እንድሕር ደኣ ኮይና እዚ ግንባር ከም ግንባር ክዕወት እዚ ግንባር እቲ ንደልየ ለውጢ ከረጋግጽ ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ክንገብር ይግባአና እዩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍሒ ስለዚ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኮይና ነዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ምዕዋት ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ክንገብር ይግባአና እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክፀልወና ይግባእን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይቶም ኣቴንሽን ሴከር ዝኾኑ ኣብዚ ቃልስና ኡፍ ቦሉና እናበሉ ነዚ መንእሰይ ክፃወትሉ እዚ መንእሰይ እዚ ንዓዱ ከይኣቲ ጸሎት ክገብሩ ዝሓድሩ ሙሉእ ለይቲ ናቶም ኣጀንዳ እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ንዓና ከም መንእሰያት ዓዲ ዘስእነና ኣጀንዳ እዩ ንሓደ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ እዚ ምስኡ ክትከይድ ፅቡቅ ምስኡ እንድሕር ደኣ ክትከይድ ዘይክኢልካ ግን ናትካ መንገዲ ፈጢርካ ካ ንህዝብካ ክተድሕን ክትጎይ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ ንሻዕብያ ገዲፍካ ነዚ ግንባር እዚ ንዓዲ ከይኣቱ ዝቃልሲ እዚ ኣብ ደውታ ንምእታው ዝተፈላለየ ሕጂ እዞም ሰባት ንሪኦም ዘለና መብዛሕትኦም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንጻር ግንባር ተኣኻኺቦም ዘለዉ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ሻሂ ክሰትዩ ዘይክእሉ ጉጅለታት እዮም ኮፍ ኢሎም ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ሻሂ ዘይሰትዩ እዮም ነናቶም ፀገም ኣለዎም ነናቶም ዘይራኽብ ዘይሳምዕ ጉዳይ ኣለዎም ኣብ ምህራም ግንባር ኣብ ምፍራስ ግንባር ነዚ ግንባር እዚ ኣብ ምብታን ግን ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም ሎም መዓልቲ ኣብ ምንታይ ዝርእየኒ ኣብዚ ፍናን ክርቢት ዝባዚ ኤርፒኤም ክርቢት ኮይኑ ከቃፅለሉ ዝደፋፍኦ ዘሎ ፍናን ኣብኡ ጉጅለታት ፈጢሮም ዝዛረብዎ ይፈልጡን ሻዕብያ ታይሎም ክትንክፎኒ ሻዕብያ ሕማሞም ምስ ግንባር እዩ ሕማሞም እዚ መንእሰይ እዚ ካብ ኢዶም ከየምልጥ እዩ ሕማሞም ረብሖኦም ከይጎድሎም ሶ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳታት ንዓና ኣብ ደውታ ክእቱ የብሉን ንቃልስና ዝፈላሊ ንቃልስና ኣብ ደውታ ዘእቱ ንቃልስና ከይዕወት ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ጉጅለታት ምዃኖም ጥራይና ክነረጋግፅ ዝግባአና ቃልስና ክዕወት ፈንጢስካ ምውፃእ ኣብ ኩሉ ትማሉ ገልፆ ነይረ ኣብ ዘለኹም ዓዲ እዞም ሕጂ ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ፍናን ሙሉእ መዓልቲ ኣፎም ክሳብ ዝቕደድ ክጉዕሩ ዝወዓሉ ብምልኦም ነቲ መንእሰይ ናይ ቃልሲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ንምቁፅፃር እቲ ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኣብ ጥቃ ዓዱ ከይቀርብ ኣብ ዶታ ንምእታው ኣብቲ የለና እናበሉ ከኸርሚዎ እዮም ኣብ ሓደ ዕኒኒ እናበለ ኣማሪሩ ክነብር እዮም ክሰርሑ ፀኒሖም ስቲልና ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብቲ የለና እናበሉ ነዚ ቃልሲ ኣብ ዶታ ንምእታው ነዚ መንእሰይ ከዓ ንምብታኑ ዘይንጥቀመሉ ተኮይና ክብተን ኣለዎ እዚ መንእሰይ ተኮይኑ ግን ካብዚ መንእሰይ ተረባሕቲ ክንከውን ኣለና እዩ ኣጀንዳኦም ስለዚ ንሕና ናቶም ኣጀንዳ ጉሒፍና ፈንጢስና ወፂና ቃልስና ስዒብና ክዕወት ኣብ ቃልስና ምስታፍ ጥራይ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ነዚ ቃልሲ እዚ ክነዕውቶ ንኽእል ባዕልና ኢና ነዚ ቃልሲ እዚ ክነፍርሶ ንኽእል ባዕልና ኢና ክነፍርሶ ንኽእል ነዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ጉጅለታት ኮይኖም ንሰለስተ ውልቀ ሰባት ሓለይቲ መሲሎም ኣሕዋትና ይፈትሑ እናበሉ
بايزوي كفتحو يدلينيهم زم سوات زم نريهم زلنا أنصار جنبار هو زبلو زلو جلتات إذا منسيات سلسة أبعادي سأبات عسيرهم زبحال زلو كفتحو أيدليهم نم انتاي دا بوهم الناشقوتو نزي جنبار زي خفرسو إذا منسي زي كابقوتو تصرم وصا خي يخون استفالالي نخيفتحو سي استفالالي دقاف يمزقور زلو زم جلة أفنان زرعنا يوم لما أنت أبزي فنان زبحال نايرب حسب أو زرعنا يوم بمولهم أنصار زمان سيم الزمان سيزي عد خياتو زدليم سلاز بزم سلسة سبات زيوم تعسيرهم زلون بلوم زلنا بوم بوليتيكا خسرحو نسمون نخي فتحو زتعريم كي فتحو زي يكون دمصنو خنام زلو زلوسي كي فتحو حبيرنا بعوتا كالا أجندا فتيرنا استفالالي عناو زخونا نزقالس كبتن زخل أجندات حزنا سلام وسلف نقبل نابلو تريوم زلو ገንዘብ ነዋጽ እናበሉ ነዘመን ሰይት ታልወሎ ማዓለያ ዘይብሉ ገንዘብ አዋጽ የማሉ አቤሎ ናመን ከይዱ በሐቅና በስድራ ቤቶም በጽሕዱ ድዒ ስለዚህ ፕሊስ መስተዋዓልት ንኹን አባላት ብርጌድና ሐመዱ አታዘኒ አብሩ ዞምብላ ክደፍሩ ወዜማይ ክደፍሩ አየይ ክደፍሩ ጀነራል ክደፍሩ አይወዘይ ሸወዘይ አይወዘይ ሸወዘይ አታዘኒ አብሩ ብርጌድና ክደፍሩ አይወዘይ ሸወዘይ حفروي عكلي كدفرو على زي حفرو نحما كدفرو حفروي سرايا كدفرو يا شباب كدفرو صحراي كدفرو عنتواي كدفرو يا شباب كدفرو هاي هذا ميتو سلاي ካልእቲ ሓፈሻው ናብቲ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ንሰግር ከዓ ሻዕብያን ህወሓትን እዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከም ሓደ ጎኦም ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ምክንያቱ ንሱ ትግራይ ክቋፀራ አይደልዮም ትግራይ እንተተቋፂርዋ ህወሓት ስልጣና ሲኢና ኣላ ሻዕብያ ከዓ እቲ ኩናት ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ኣይደልየን እያ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮይና እናኣዘዘት እቲ ኩናት መዋፈር እቲ ኩናት ቀንዲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባቢታት ራያ ከምኡ ኢልካ እውን ኣብ ደቡብ ትግራይን ኣምሓራን ኣብኡ ኮይኑ ኣብኡ ክካየድ እቲ ኩናት ከም ሓሳብ ናይ ሻዕብያ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ በብመዓልቱ ፀፀኒሕካ ምትንኳያት እናገበርካ ነዚ ሓይሊ እዚ ከም ዝምብርካኽ ነዚ ሓይሊ እዚ ከም ዝብተን ነዚ ሓይሊ እዚ ተስፋ ቆሪፁ ከም ዝባታተን ምግባር ሻዕብያን ህወሓትን ጀሚሮሞ ድሮ 4-5 መዓልቲ ክዋግኡ ቀኒዮም ምስ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ እንተኾነ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከምቲ ዝበልናዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ትማሊ ምስ ክንደይ ሓይልታት ገጢሙ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ሰራዊት እዩ ቲዲኤፍ እዩ ዓለም እውን ብስሙ ትፅውዖ ዝነበረት ቲዲኤፍ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እዩ ሰሎሚ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ መውረዲኡ ኣብ ህወሓት ዘይተቋፀሮ ቦታ መውረዲኡ ለውጢ ስለ ዝደለየ ሰራዊት ከም ሰራዊት ትማል ዓለም ትፈልጦ ቲዲኤፍ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ዳ እምበር ናይ ውድብ ህወሓት ኮይኑ ናይዛ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝተገለለት ህወሓት ናታ ኮይኑ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ
ተኣኪቡ مستحدة نتبع 5 مليون تجراوي زبلع أراوت شعبية حبيرو نيتوبيا نابح مسمس نمتاو كوفر أيكون سو إذا كله أما فراس ما جزاو من قص تجراي كساتف أيدلين من تعلم حتى كوينو أب تجراي تسلم تاريخ كمز جب أيدلين هو حتى سراوت تجراي نه حزب الأنبر نه هو حتى هيكونن يلو ناب هو حتى زي تقاط روبوتها وصي مالتي سلازي إذا حيل زي تمال تاريخ صريح عند حرد أخوين لومي كم يجري تاريخ مصر حز طفا شعبي أي تقوله هو حتى يتفرسه أبا أخوين خا عبيت عواتات كحفظ سنيحو يا عوات هيكون نحوات كتقفوا خلو جن نسراويت حيل سلام تجراي كتف زتنقاسقسه جغنا ويكا صبق نسراويت هوحاتن شعبيان متقعت زهبكا مكلخال غير متقعت زهبكا حرام ويكا كم حدا زي ود تجراي كقصر بهوحات وفرتات كغبر صنيح ازي خاودقي سراويت حيل سلام تجراي سراويت حزب تجراي سراويت حيل سلام تجراي تبيفس ناي حزب تجراي سراويتي صباح تسفا حزب تجراي زخونه سراويت حزب تجراي زخونه اذا حيل زي سلازي اذا حيل زي كومو مخانو هوحات سلتفلط نعون قبل عليون منقسي إثيوبيا أمنتو خمز اللوهم سوء خمز الرخب تسفى حزب تجراي مخانو سلازي أمنو له منقسي إثيوبيا هوحات عيدلين شعبيا هون عيدلين كفرس على وزا حيلزي سو نمفراسو استفال عليه من قسقاسات كوغبرو كنريم تاني حناينا شعبيا كاب بعل حجر جميرة خساب عسب بزي مقراص استفال عليه من قسقاسات ناي سراويت تقبر صنيحه هوحاتون كاو بزقدد معالتا وحدست ام سلطانن ام مراقن من اسيات قفيفان ام سلطان مع عسكرات ناي وتدرنا ان وردت اقديدا ما عليها زي بلو من اسي كتسلطن صنيحه تري والله رايو رأيو زي هو حتى قبر زلا معالتاوي سراويت عم سلطان درجة بايزوي نزي سلطان زي شعبي أيام زهبوهم زلو شعبي بعلم يقولت والله يوم شعبي نهو حتى نحن أين هذا سلطان زلنا بلو يقرم كوي أب تقرأي تريوه زلوهم ململ وتهدر أب تقرأي تريوه زلوهم معالتاوي السلطان زلو وتهدر نحن أنا نسلطنا زلنا شعبي إذا سلطنا زلو يبلونا له سو كريتيوم إثيوبيان مبتان حادث من معجيرة مالو زقصل دي زي قصل بزي قدس سمم معهم كريتيوم بسلطانهم كصنحو إثيوبيا ختبتنا له كريتيوم بسلطانهم كصنحو انت دا خوينهم إثيوبيا ختبتنا له وازبل سمم معهم حزم سو أما بتان إثيوبيا سلطانهم كقصلو أما بتان إثيوبيا سلطانهم كقصلو زم حيلتات زيهم بزي عرفتي أبو نريم لنا أبو نريم زلنا إذن من تاين تدعيلنا قبل على حزب تجراي زلوهم نعقتي قبل على حزب تجراي كوتور نعقت سلازلوهم نزخ كايدو بزي عرفتي همش بشابنا كوينات أبستفالالي مسلطان حدش تو تهدرات تسأميدهم بزي عرفتي نريهم علينا مالتي رايهم شعبيا وحاتهم كلهم أصواراتهم زخا شعبيا يرايو كاب تقراي ماري خويو زبلو أصواراتن رايو تريو لهم شعبيا ناتي يزبلنا زلو أنا خويانا ماري خويو بلنا له رايو تريو لهم
ገርም ስለዚ ታይና ናብ መወዳእታ ክንመጽእ ያ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ኩነታት ብኣግኡ ተረዲእዎ እዩ ዘሎ ስለዚ መወዳእታ ናቱ ምርጫ ምውሳድ ጥራይ መወዳእታ ናቱ ምርጫ ወሲዱ አንጻር ዞም ጨቆንቲ ኩናት ምግጣም ሻዕብያ ራእይዋ ስርዓት ብልጽግና እቲ ትማልት ጀመሮ ጻሕታራይ ኩናት ናብ ምሉእ ኩናት ክቕይሮ ዝደለየሉ ሰፊሕ ሽውሃቱ ኣሎ ግን ድማ ንመን ሒዙ ምስ መን ኮይኑ ዓቕሚ ከኣለዎ ድዩ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ዓቕሚ የብሉን እዩ ትመልሲ እዩ ዝብለና ዘሎ ሻዕብያ ንብልጽግና ብኸምዚ ገሊጽዎ ኣሎ ዝገርም ራእይዎ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝተገብረ ተኽተኻይን ጻሕታራይን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ክልተ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ክስውኡ ከለዉ 4 ድማ ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ይርከቡ ካብዚ ወጻኢ ግን ኣብ ናይ ተተኮስቲ ማዓስከር ይኹን ናይ መካናይዝድ ኣጽዋራት ዝበጽሐ ጉድኣት የለን ዝበጽሐ ሓደጋ የለን ብላሉ ሻዕብያ ሕጂ ካብ ደቂ ትግራይ ኣብዚ ኣግልህዎ ለሻዕብያ ዘገድሶን ሻዕብያ ኣጽዋራት እዩ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጽዋራት ናተይ ዲ ዝኣምን ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ግን መንእሰይ ኣይኮነን ናቱ ይኮነን ወላ ከም ቆጽሊ ይርገፍ ወላ ምንጥልጥል ይበል ኣየገድሶን እዩ ኣጽዋራት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘገድሶ ስለዚ እንታይ ኢሉ ካብዚ ወጻኢ ቶም መንእሰያት ከምዝን ኣጋጢሞም እዩ ዝብል ዘሎ ቶም መንእሰያት ብዘየገድስ ኣብ ኣጽዋራት ግን ኣብቲ ኣነ ዝምነዮን ኣብቲ ናተይ ዝኾነ ኣጽዋራት ግን ዝበጽሐ ሓደጋ የለን እዩ ዝብለና ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ብመጽናዕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብመጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ መካናይዝድ ኣጽዋራት ናይ ሻዕብያን ህወሓትን ህውሙኽ ኣቢልዎ እዩ ድኳ ኣቢልዎ እዩ ብሳልስቲ ሰው ሻዕብያ ኣብዚ መግለፂ ውፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ክዋጉ እዮም ጸኒሖም ጌና እውን ይዋጉ እዮም ዘለዉ ያ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኢኻ ክትብል ትኽእል ወላ ሓደ በቃ ማለት ሲ ሻዕብያ እዚ ይስርሖም ንህወሓት ኣገዲዶም ናብ ክትወፆ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እትዮም ኣለዉ መወዳእታ ህወሓት ብሻዕብያ እያ ክትጠፍእ መወዳእታ ንህወሓት ዘጥፍኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ሻዕብያ ባዕሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሕማቕ ተግባራት የፍር ኣሎ ከመይ ክኸውን እዩ ከዓ ክትርእይዎ ኢኹም ማለት እዩ ሕሰብዎ ይገርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጊድኡ ዝተፈላለየ ምድላዋት እዩ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ከምቲ ሻዕብያን ህወሓትን ዝዳለውዎ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሙሉእ ምድላው እዩ ዝርከብ ራይዎ ኣጽዋራቱ ድልዱል ኣጽዋራቱ ዝተራቐቐ መካናይዝዳቱ ታንክታቱ ድሮናቱ ተዋጋእቲ ጀታት ብሙልአን ብሓፂሩ ሰራዊቱ መልሚሉ ኣጽዋራቱ ኣደልዲሉ ድሮናቱ ቀሪቡ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጽዋራቱ ቀሪቡ ሰራዊቱ ሃኒጹ ድሮናቱ ኣብ ተጠንቀቕ ገይሩ መካናይዝ ድራዓት መካይን ረሻሻት ዝፀዓና ይትረፍ ምስ ህወሓትን ሻዕብያንሲ ምስ ካልእ ዓለም ክገጥም ዝኽእል ሓይልን ዓቕምን ወኒኑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባይዘወይ ሻዕብያን ህወሓትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሜይቢ ፀቕጢ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ኩናት ብምሓራ ብህወሓት ገለ መለሱ ኢሎም ዳይሬክሽን ቀቃይሮም ዝተፈላለየ ዘይጠቅም እንታይ ዝበሃል ከካይዱ ክእሉ እዮም እምበር ንሰራዊት ኢትዮጵያ ክስዕር ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ የለን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከውድቕ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ የለን ኣጽዋራቱ ሰራዊቱ ዝሃነፀ ኣጽዋራቱ ኣደልዲሉ ዘዳለወ መንግስቲ ምስ ኣጽዋራት ዘይብሎምን ምስ ሰራዊት ዘይብሎምን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ሻዕብያን እኮ ሞራል የብሎም ዓቕሚ የብሎም
تمالع عقم نيرو سراويت حالتات مكلخال تግራይ يس نهلونا ጉዳይ نيرو ናይ ሓባር ንኹሉ ናይ ሓባር ቃልሲ ነይሮም ሕጂ ግን ናይ ሓባር ቃልሲ የለን ኣብ ትግራይ ናይ ህወሓት ቃልሲ ህወሓት ንምድልዳል ህወሓት ኣብ ስልጣን ንምቅጻል ወተሃደር ሻዕብያ ኮንካ ንምኻድ እዩ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ኩናት ወይ ህወሓት ሻባ ሸወሉ ዘላ ሻዕብያ ኮይኑ ኩናት ንድሕነት ሻዕብያን ህወሓትን ነዚ ከዓ መንእሰይ ትግራይ ተቀበሉን ሞራል የብሉን ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለው TDF ነበር ሞራል የብሎም ናይ ምውጋእ ሞራሎም ወዲቑ እዩ ስለዚ እቲ ሞራል ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ሓይልታት ኣብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ እቲ ዝሓረነ ሰራዊት ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ከድሕን ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ይርከብ ስለዚ መድሕን ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃል እዚ TPF ንብሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ እዩ ሕሰቦ ኣብዚ 3-4 መዓልቲ ጥራይሲ ኣብዚ ዝቐነየ ኩናት ኣብዚ ናይ 5 መዓልቲ ገለመለ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ካብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝርከብ ሰራዊት ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ትፅምቢር ዘሎ መዓልታዊ ብዓቢ ቁፅሪ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክትፅምበርና ንሪኦ ዘለና ብሰፊሕ ቁፅሪ ዝገርመኩም ስለዚ ሕጁን ጥንቃቐ ይገበር ሻዕብያ እቲ ኩናት መዓልታት ዝቆፅረሉ ዘሎ ንክውልዖ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ዝቐነየ ኩናት ሲ ኣብዚ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ኮይኖም ከካይድዎ ዝቐነዩ ኩናት ኣብዚ ሓለፈ ብህወሓትን ሻዕብያን ዝተጀመረ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ኩናትን ወራርን ናብ ዓፋር መኸይዲና እንታይ እዩ ናብ ኣሕዋትና ዓይኒ ትኩስን ዝበሉ ኣመራርሓን ተራ ተጋደልትን ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝነበሩ TDF ነበር ኣሲሮሞም ከም ዝቐነዩ ምፍላጥ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቶም ተራ ተጋደልቲ TDF ኣሲሮም ዝሕልውዎም ዝነበሩ ብፆቶም ብምርድዳእ ኣብ ሕዋነ ዝነበረ ሰራሕቲ TPFን ጥምረት ደለይቲ ለውጥ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ብምንባብ ጠቕላላ 22 ተጋደልቲ ካብ ሞት ድሒኖም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ብሓፂሩ እዞም ብባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ንሞት ተፈሪዶም ዝነበሩ ኣባላት TDF ነበር ካብ መርሸንቲ ኣምሊጦም ህይወቶም ኣድሒኖም ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓፋር ዝርከባ ኣብ ዓፋር ዓደኩባ ዝበሃል 10 ኣባላት ሰራዊት TDF ብዕጡቃት ፖሊስ ዓፋር ምልሻን ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ኣብ ቁፅጥር ውዒሎም ኣለዉ ካብ ኩናት ምስ ኣሕዋትና ኣይንዋጋእን ኢልና ሃዲምና ኢሎም ኣለዉ ሕሰብዎ ስለዚ ብኻልእ ዜና ምዕባሌታት እቲ ወራር ዓፋርን ንመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝምልከት ኣብኡ እንተሪኢና እውን እቶም ናብ ዓፋር ክልል ወረዳ መጋለ ከባቢ ቶንሳ ዝኣተዩ ወይ ከዓ ከኣትዩ ዝተገብሩ ኣርምታት ናይ ኣርሚ 33 ሓንቲ ኮርን ናይ ኣርሚ 43 ድማ ሓንቲ ኮርን እየን ምስ ኣተው ብዘይካቶም እሙናት ዝበሃሉ ካልኦት ግን ከይፈለጡ እዮም በቃ ተበገስ ተባሂሉ ተበገስ ተፃዓና መኪና ተባሂሉ ከይፈለጡ ብመኪና ፅዒኖም ናበይ ምዃኖም ከይተነግሮም ቶም ሰራዊት እዮም ናብቲ ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ብዘይ ኣፍልጦ እትየሞም ዘሎ ወይ እትየሞም ቀንዮም ማለት እዩ ኣብ ድፋዕ ድማ ነቶም ደጋጊሞም ሕቶ ዘልዕሉን ንምንታይ ኢና ንዋጋእ ዘለና እናበሉ ዝቃወሙን ንዕኦም እዮም ንቅድሚት ዘእትውዎም ዘለዉ ወይ ከእትውዎም ቀንዮም ማለት እዩ ንድሕሪት እንተተመሊስኩም ስጉምቲ ክንወስደልኩም እዩ ክውሰደልኩም እናበሉ ድማ የፈራርሕዎም ቀንዮም እዮም ካብዚ እዚ ካብኣቶም ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዓፋር ከባቢ ቶንሳ ዘለዉ ተጋደልቲ ኣርምታት 3343 ካብቶም
نتخوينات تحريمهم نتخوينات تحسيمهم ناب حرا مريت تجراي زعته زرخبنا حبريتايو سلازي أبوش تعفر زعتهم كونوا أب تجراي زلهم تجادلتي أب تحت بهلاوين جنرالات وواحد تركبوا سراويت كتفكم وسنو ننابز تعمكم نابزو سنكم مخيدو نسله الله وشعبيه هلونا هو حتى انتبهلو أبز خفت كوينات حدرا كنتموت كيتموتو بتوسخي ناي شعبيه سللا ناي شعبيه خا يا زقرم بقى زوم سللا ناي شعبيه أملو كتما أب كتما عبي عدي بمكينا غيرهم ناتنقاسقسو ترافيك تግራይ ሒዝዎም ነይሩ እዚ ትራፊክ ናይ ትግራይ ረኺቡ ጠጠው ሰበሎም ድማ ናይ ወዲ ወረደ ግዝያዊ መንግስቲ ብዘይ ፍተሻ ይሕለፉ ዝብል ወረቀት አርዮም ስቂሎም ከሓልፉ በቲ ናይቲ ኣብቲ ኼላ ዝነበረ ትራፊክ ፍቃድ ተዋሂቦም ማለት እዩ እቶም ክዕፍኑ ሕጂ እዚኦም እንታይ ገብሪኦም ትግራይ ኣትዮም ተዳኢልኩም ንህዝቢ ትግራይ ኣንበርኪካ ንምግዛእን ንህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ንምብታንን ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ፍርሕን ጭቆናን ሽቁረራን ንምእታውን ንመንእሰይ ገፊፍካ ናብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ናይ ህወሓትን ሻዕብያን ንምእታዊ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ትሕቲ መሳርዕ ህወሓት ነይሮም ነቲ መስመር ናይ ሻዕብያን ህወሓትን ተቃይሞም ንገዝኦም ዝኸዱ ከዓ ነዚኦም ኣሪኻ ገፊፍካ ናብ መሳርዕ ጉድድ ዕስክርና ናይ ህወሓት ንምምላስ እዩ ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ እቶም ክዕፍኑ ናይ እስር ቤት ደብዳቤ ወፂዎም ዘለውን ብናይ ዚኣቶም እዩ ምግፋፍ ክካየድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝነበርኩም ኣባላት TDF ኣብዚ ግዜ እዚ ንባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ተቃይምኩም ኣብ ገዛኹም ዘለኹም TDF ነበር ነብስኹም ኣድሕኑ ብኻልእ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣራዊት ሰራዊትን بسراويت بهلاوين جنرالات هوحاتن قفع قبل تقادلتي قانينو يرألو أبو وردا قولا تنبين تقادلت بالجملة يأسرون يساقوين يقتلون هلو كاباتهم كابتهم استعسروا حادة تقادلاي هفتون قويتهم زبهال نبار فولي حايلي زخونة بخلتشحن 13 عامة مرات أبقى أتراقز أما خاتس تساتفي كالتقزي قصيلو قنا أبرؤسو زي وصحاسين اسكو جلو أب كالتشحن 13 عامة مرات أبقى أتراقزيو توقعوا سروع حكمنا كي رخبئيو كساب حج صنيح بيت فردي أمبرا نصا سيدوي زنبرو موبايل مللي كاردي ገንዘብ كل نبرتو منتيلوي ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክኸይድ ይኽእል ብዝብል ዝንቡዕ ምኽንያት የሳቅዩ ወለው ነዚ ተጋዳላይ ካልኣይ ተጋዳላይ ሃይላይ ሓጎስ ሃለቃ ዝበሃል ድማ ወላዲቱ ብሰራዊት ኣራዊት ሻዕብያ ዝተቀተለት እያ በቲ ሕራነ ንሱ ድማ ኣብ 2014 ሓድሽ ዓመት ናብ መኸተ ተጸምቢር እዩ ነዚ እውን ናብ ሓራ መሬት ክትጽምበር ሓሲብካ ኢሎም ኣሲሮሞ ይርከቡ ሕሰቡ እዚዩ ብሻዕብያን ብህወሓትን ኣብ ማእኸል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቁስሊ ዝኾነ ኩነታት ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት ስለዚ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ወተሃደራት ኩነታት ናይ ትግራይ ነዚ እንድሕር ዳኣ ዝመስል ኮይኑ እንታይ ኣለኩም ይኸፍ ዘብል ኣብ ትግራይ እንታይ ኣለኩም ይኸፍ ዘብል ኣብ ውሽጢ መሳርዕ ጉድድ ዕስክርና ናይ ህወሓት እዚ ኩናት እናረኣኹሞ ትማሊ ቅድሚ 3-4 ወርሒ ኣብታ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓድሕድኩም ደም ክትፋሰሱ ገይሮም 3-4 መዓልቲ ዝኸውን ኩናት ወሊዖም ማዕላያ ዘይብሎም መንእሰያት ከም ቆፅሊ ረጊፎም يحزن نزيهم كا حزب تግራይ ከይፈልጦም ኣብ ዘይፍለጥ መቃብር ቀቢሮም ንስድራ ቤቶም ከዲዖም እዮም እናበልዮም ዝነግሩሎም ዘሎ ስቲል ነው ወላት ማልውን ኮሚኒሩ ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ድሓር ጤሳ ክትወሃብ ይኹም ነዚ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ነጥፋየ እናበልዮም ዘእትውኩም ዘሎ ምስ መትካ ንመን እቲ ጤሳ ክኸውን እቲ ሰብዓ ካሬሲ ንመን ይኸውን ንስኻ ኮ ንመት እዮም ዝልእኹካ ዘሎ ኣብሊዖም ብዕራይ ሂቦም ከምቲ ሻዕብያ ትገብሮ ኣብ ጉድጓድ ዝተቀብረ ድሙ ዝበሃል ስዋ ብለቢቶ ብእልፍ ለቢቶ ዝተጠጀአ ንሱስትዮም ኣስኪሮም እዮም ናብ ኩናት ዘእትውካ ዘሎ መዓሲኻ ክትበልዖ መዓሲኻ ክትጥቀመሉ መዓሲ ንዓኻ ክኸውን ሰብዓ ካሬ መዓሲዮም ክዕድሉኻ ወሬድ ንሞት እኮ ፈሪዶምኻ ናብ ሞት ክትወፃሉ እምበር ናብ ክትመተሉ እምበር ክትወፃሉ ዘይትኽእል መድረኽ እዮም እኮ ዘሰጋግሩኻ ዘሎ ናብዮም እኮ እትዮምኻ
ناب حوي بقدميخا حوي بدحريخا خا كتهدم إلكا نفسخ تدحن تفتين كاكوس نسهم بدحريت كوينم كومن طلوخا كوم يوم قبر قنيمنا سلازي نابزي تفلط خوينات نابزي ملكتك خوينات نمنتاي تأتو أبتحت بحلوين جنرالات هو حد زلخا TDF نبر سلازي نبسخو ما دحنو تعاليو كابزو خوينات الزوز إنا نبل يا سراويت حيل سلام تقراي معالتاوي حيل تاتون نأكبه حيل تاتون نأتأناخره أنا نجيركم نيرا قدم سلسته سومنسي سراويت حيل سلام تقراي حجي كل عاقم تاتي ترنيفه كل عاقم تاتي الداليه كل عاقم تاتي أخاخيبه كساب حجي أبز هو حد يتقاط روبوتات صنع كله نتي أب تحت بهلاوين جنرالات هو حد زلو وتهدر شعبي أخوين هو تخيسن نعو قد حني حجي نزبزحه كفالو أدحيني لهم أتم ناسهم عز سكوتو عدلهم يرعيو أتم بستفعل عليه مخنيات انت بفرحي انت بسعر موسان أب تحت بهلاوين جنرالات هو حد زلوخا عدل مسرخوبنا بنا يتصنبرو حجي أخلنا نهزبي كدحيني لي سراويت حيل سلام تقرأ نهزبي كدحيني لي نهزبنا مدحان كاو سقومتو خواسديو قدمنا كقاطري تግራይ كقاطራ ኢሎም ሻዕብያን ህወሓትን ከዓ هقدمهم ኩናት ወሊዖም ብዙሓት መንእሰያት ናይ ትግራይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ወተሃደር ኮይኖም ዝነበሩ ከዓ ከም ቆጽሊ ረጊፎም ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣብ ዘይናቶም ኩናት ኣብ ዘይምጥኖም ኩናት ንዕኦም ኣብ ዘይሕሰብ ኩናት መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ትማሊ ደብረ ብርሃን ዝበፅሕ ጅግና ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሎሚ ወተሃደር ህወሓት ኮይኑ كم قتل خرجف أيت من يلنخ جني حزن هو حد كم قتل خرجف فريداته سلازي كساب حجي أب تحتتي أعناوي ويك أراوي زخون شعبية خونكم أب تحته هو حد زلهم والتهدرات نفسهم هذا حنو شعبية ملو بملو انتقراي آتيلو سلازي بدي حريت كوين هو جاي نفسهم أب كلمة تكون يوم تهاديمكم تهادموا لكم نفسكم تدحون دحرت جلس تلكم بجنباركم يو كركوا عليكم بحقوقكم يخطوا لكم سلازي بقدميتون تخوينات تولي عمو سراويت حرام مريت تقرأ له سراويت حيل سلام تقرأ له TPF منقص إثيوبيا خالو كوينات أبس تجمروا اللي يزبلكم نابي يخون كتوتو خوينات كي جمره خوينات صبق غيرو خي عمره خوينات أزي حدا جنيا خي يكون خلو حجي نفسكم تدحون له عدل تفتيروا لكم أبزل له كونتات ويابزل له مدرخ نفسكم أدحنوا تدحنوا له حجي ناب حرام مريت تقراي تصنبروا قجزانا خن كيد نانت لكم سي أيدحنوكم منهم شعبيا نتو قجزوا أمليتونا نبجزوا آتي زلو أب تحت بهلاوين جنرالات هو حد زنبر وتهدر نعوخ عريو نام مريت تقراي آتي زلو حجي أب استفال عليه باراتن بنا بيتن زعنان زلو فقدن دابن زعنان زلو من اسي كاب سدتن كاب موتن زملته نعو قفيفان أب معسكرات وتهدراو مسلطني نابون مئتاو يا شعبيا وتهدرات هالي إخازلنا بتقراي قفاق واريس إفلتني بتقراي كقصليو حجون بخالق ملكع نمقصالو ببزح سراويت ناب تقراي عطلو مبزحت يوم وتهدراو خدان ناي هو واحد ناي وتهدرات هو واحد يوم زتقوم زلو كلهم كأو تهدراتنا شعبية أب حدا وتاميت وتهدرات اليوم اتهم 10 ام وتهدراتنا هو واحد مر اتهم 9 وتهدراتنا شعبية سلازي اندحر دعنا بسخاخ الدحن دلو خنكا أب تحت بهلاويان جنرالات هو واحد زلخ وتهدر اتقزي عدل زلك كان كتملو تقولو تخل عدل حجي اتقزي هوت كاته دحنلو حجي صباحنا صبابه خيدالو تمالكو خمزي نبرن كم زخمت مخانو قن نقركم يرنا كونتات صعصع كوينات حيال كوينات زي محر كوينات جمروا له شعبيان هو حتن معلتات يقصرالو ساعاتات يقصر زلو صباح قطعسوكم يو تعالوا ينبسكم ادحنن لكم يرنا كوم خنبل صنحنا هيا كوينات مزي در 4-5 معلت وسيدت كوينات كيز حال هاو خند من تاي من اسي اكالو سين كند من تاي من اسي هيوتو سين كند من تاي من اسي كم قوتل رغيفلو
ክብሪ ኣብ ዘይብሉ ስድራ ቤቶም ናይዞም ኣብ ኩናት ኣብ ናይ ዓፋር ኣብ 4-5 መዓልቲ ዝተሰውኡ ወተሃደራት ናይ ህወሓት ስድራ ቤቶም ቴሌፎናቶም ስለዝተዓፀዎም ንዕርኽቶምን ዝፈልጥዎምን ተሓተቱ እዎም ሳና ነይሮም ሕጂ ግን ተቀይርና ኢና ተፈላለዩና ኣለና እዮም ዝብልዎም ዘሎ ህወሓት ካድረታት ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን ኣይንፈልጦምን ደቅኹም ከዲዖም እዮም እናበሉ እዮም መልሲ ዝህቦም ዘሎ ተወዲያ ስለዚ ጥልመት ጀሚራላ ገና ከይቀፀለት ህወሓት ነብስኹም ኣድሕኑ ኢና ንብል ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ኣብ ታሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ወተሃደራት ናይ ህወሓት ነብስኹም ኣምልጡ ነብስኹም ኣድሕኑ ኣምልጡ ካብ ሞት ተኣለዩ እየ ዝብል ሶ ናይ ሎሚ ዝነበረ ንኽቡራት ተኸታተልቲ ሉለ ቲቪ ናይ ሎሚ ዝነበረ መደባተይ ነዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኹም እዩ ዝመስል ነይሩ ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ዓወት ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ደሓን ፅንሑ